Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah salat subuh ya. Saya ke musola ini. Kebetulan belum ada yang azan ini. Jadi kita mau azan dulu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la